Oke. B dan C. Ya, lalu yang nomor duanya mana Ibu Rimjumat? Nah ini nih, pertumbuhan iman anak-anak dalam keluarga. Ya, itu Ibu Arsa bisa nggak ambil nomor 2? Nomor 2 yang mana? Mana nomor 2? Itu tadi, yang di atas. Nih. Pertumbuhan anak-anak. Ada. Itu ada ininya nih, pertumbuhan anak-anak ada itunya. Tapi kalaupun tidak semua, tidak Ada. mengapa. Nanti nanti saya scroll saat nanti kalau Ibu yang bawa doanya. Ya. Oh ya. Oke. Ya, nomor 2 ada beberapa bagian lah. Gitu. Nomor 2 ya tadi ya? Iya. Oke. Lalu yang ketiga, di sini ada siapa lagi? Pak Enok di antara hadir dan tidak ya? Iya, kayaknya kalau dia enggak bisa itu, Sis. Enggak, maksud saya supaya bisa diambil ininya. Oh, ini udah masuk dia, biar saya apakan dulu dia. Iya. Biar nanti Brother Enok yang ini kan. Oke, silakan Brother. Ya, ini yang pertama tadi Sister Marion, kedua Ibu Artha, ketiga Ibu Berlian bisa, Ibu Berlian. Yang nomor 3 mendoakan apa, Bu? Ini pekabaran Injil. Ya. Dan orang-orang yang persecuted itu, disiksa atau dipenjara karena pekabaran Injilnya ya untuk Yesus. Oh, gitu ya. Ya, hanya nomor 3-nya aja. Nanti nomor 4-nya tuh Ibu Rinjumat. Tapi belajar bisa ya, Bu ya? Ya. Kenapa Ibu Rinjumat? Nomor 3 itu ada A, B, C. Kenapa bisa nggak tahu nih buat sini jalan-jalan? Tiba-tiba mati gitu. Aduh, aku ikut Zoom pula jam. Aku ikut jam doa pula. Ntar dulu ya, Oma. Tolongin Oma. Ya, tolong kalau belum waktunya di-mute dulu ya. Lalu saya ambil yang kelima untuk juga menutup dengan doa penutup ya. Oke? Siap? Iya. Ya. Silahkan, Sister Marion, memulai. Ya. Ya. We give thanks to you, Father God, and sweet risen Jesus Christ, our victory of victories. We celebrated yesterday, and now you are living in us every day. Thank you, sweet Lord,
for your great love and forgiveness for all of us sinners, especially LK group, that we are so blessed and well taken care of during the past week. And now here we are, come before you, Lord, and lift up our prayers. Bless all the nations of every leader on earth with full spirit, strong will, strength and wisdom to really lead each and every nation to the right path based upon God's own holy words, the truth, nothing but the whole truth. No discriminations, nor favoritism. Lord, you know we're all from, among others, Malaysia, Hong Kong, USA, and Indonesia. Thank you, Lord, for diplomatic relationship that we have, each and every one leaders of these nations. So we're able to communicate and do share every concerns of each and every nation. And we find solution all together for all welfare beings. Thank you, sweet Lord. You know each and every leader of this nation. Lord, we do have the fight, among other things, Australia versus Indonesia, and also the Russia versus Ukraine. Lord, you know and you see from above the kingdom of heaven down below underneath your feet how we live. Please, Lord, we need your help. Help find right solution to each and every country, Australia, Indonesia, Russia, and Ukraine. We do want to live peaceful and joyfully in each and every homeland that we are so blessed with. Lord, please help bring us all to peace talk and help us to restore our diplomatic relationship so we are able to do good things together for the goodness of every nation's sake as we live. Thank you, sweet Lord. Forgive us all, O Lord. And bless all the refugees. They have to flee their homeland for their precious life. Lord, yeah, they're separated from their loved ones, but spiritually being, they're all in one. In Christ Jesus, the great I am, great creator, who truly know your precious living souls, where they are and what they do and their prayers.
Please be there, Lord. And thank you and bless all the families who are welcome them with open arms and all whatever they can feed them in a house together as family members and as we are as well, Lord. Thank you, Lord, knowing that there are neighboring countries who are so generous and blessed and welcome to those refugees who are really in great need. Bless all our neighbors who were victimized by the earthquake and also the flood and erosion and lost their houses, and now depending on the mercy of God through government and all donors. Please, Lord, take good care of all of them and let them feel that Christ is always there for them through all government's efforts and all the donors and all those rescuers and all those health professionals who were there to help them and even feed them. Thank you, sweet Lord, that you are working together with them. Take good care all the health professionals who are working day and night to help them with all right medicines to heal them who are wounds or even sick or even with other broken bones, for instance, and diseases. Lord, please, you are there, for you know your sheep, Lord, and your sheep know you. Thank you, sweet Lord, and bless all the government's efforts who are building the emergency houses for those who were lost for their houses of the earthquakes and even erosions and floods. Lord, let them feel that they're all blessed and concerned by governments and all other donors and rescuers. Take good care, all of them, Lord. And thank you for their hard working to help these neighbors who are in great needs right now. Thank you, sweet Lord. Thank you. And don't let any cruel evildoers to cut all the funds, even from whatever organization, the churches, for instance. No one could ever stop it, Lord, for those our neighbors who are in great needs right now. Thank you, sweet Lord. And bless all also the victims of the earthquake in Papua and Turkey overseas. They're all our
faraway neighboring countries who were in great needs. The same thing as our neighbors here. Lord, be there and work together with all governments and all the rescuers and all donors. They are also part of our beings, Lord. Thank you, sweet Lord. Thank you. And bless all the G20 meeting in Bali mid-November past year. And they came to declaration that they're willing to provide some funds to all countries who are in great needs while they're trying to do the experiments of getting rid of this COVID-19 and all the variant viruses coming in. Lord, please help. Let them who have committed to these funds working together and share all the funds to the neighboring countries who are in great needs, such as right now, variant viruses coming in India and also in Africa. Lord, we are nowadays been living with this all variant thriller viruses. We do not know when it comes at any time, as long as we live right now. Please help work together with all governments and also the leaders of these nations, especially to help with these funds and bring the way out to solve these variant thriller viruses. Lord, save precious life, Lord. Let them have second chance to live with new beings, new way to protect or to take really good care of each and everyone's self-health, Lord. Yes, we really do need to work together with leader of every nation. So we at least try to minimize all the victims who has had lost their lives through these variant thriller viruses. Lord, thank you for the declaration from the G20 meeting past year. So we're able to help one another. Thank you, sweet Lord, for heavenly wisdom to each and every families, individuals, to see that we are nowadays living together with these variant viruses. We do not know when it comes, but make us ready or prepare for this, Lord. Help all the health professionals and bless all the health professionals, family who are so supportive of these hardworking health professionals, doctors, nurses, and all teams, wherever they are, and save their own lives first, Lord, because we really do need their help, attention, and action. Thank you, sweet Lord, and provide enough
the technology that we really do need it to place in the hospitals, clinics, or appointed houses to take good care of all patients in emergency situation. Thank you, sweet Lord. Thank you. And help us, Lord, living with global warming, unpredictable climate that we are now also live together with this and caused sick. Lord, please help us to know that we really do need to live with such concern so we are able to take good care of each and everyone's health. Thank you, sweet Lord, for this situation that now we're living with together. So help us, Lord, help us to communicate and have our close relationship with you, Lord. So we feel that the Holy Spirit will help us speak and lead us to do what is right, to help us to live with this kind of situations right now. Yes, it's all written in the Bible. Yes, Lord, we do know it, but please, please help us how we are supposed to do it, Lord, how we are supposed to take really good care of each and everyone's health, and also temple of the Holy Spirit, that we could enjoy our communicate our relationship with you closer and closer, Lord. Yes, Lord, nowadays we feel that we really do need you, Lord, to help us and save us. Thank you, sweet Lord. Thank you. Here we are, and place these all imperfect prayers in your hands. Pass us not, O gentle Savior. Hear our prayer in sweet risen Jesus Christ and in Holy Spirit, with all thanksgiving always. Humbly pray and praise you, loving, faithful, eternal God. Hallelujah. Amen and amen. Sekarang untuk pertumbuhan iman anak-anak ini ya. Iya, silakan Ibu Iya. Arsa. Tuhan, kami berdoa untuk pertumbuhan iman anak-anak di dalam keluarga, di sekolah, sekuler, dan di dalam gereja. Batasi penggunaan HP atau komputer berlebihan dari pengaruh-pengaruh hoax, news, umpan jahat, hipnotis, obat bius, pornografi, asusila, penipuan online, dan lain-lain. Tuhan pimpin dan berkati usaha pencarian pekerjaan Saudara Sonya Tambunan, Saudara Ferry Manulang, Saudara Marvel, Saudara Nicholas Simanjuta. Tuhan pimpin dan berkati kerinduan melanjutkan sekolah dari SMA ke perguruan tinggi negeri Saudara Josh O'Brien Simanjuta. Udah. Yang nomor 3 siapa? Orang lain. Ya, oke. Silahkan Ibu Berlian.
Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami berkumpul Tuhan Yesus di LK Laskar Kristus, di mana kami baru memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan yang memberikan nyawanya bagi kami orang-orang berdosa ini. Di Laskar Kristus ini Tuhan, kami mau mendoakan keluarga-keluarga penginjil yang ditinggalkan dalam pemberitaan Injilnya, di mana Tuhan mereka berbakti hanya untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan Yesus dimanapun mereka berada, di Indonesia maupun di luar negeri, siapapun mereka namanya Tuhan. Tuhan yang menjamah hati, pemikiran, jiwa, roh, tubuh mereka, Tuhan Yesus memberikan kesehatan, pemulihan, dan juga berkat-berkat yang luar biasa. Tuhan Yesus, terutama juga penginjil-penginjil yang dianiaya karena pemberitaan Injil-Mu, seperti Pak Kace yang di Ciamis. Tuhan, dia di penjara 6 tahun, Bapak yang baik, dia sangat menderita Tuhan oleh karena aniaya-aniaya antikristus. Tolong Tuhan Yesus, jamah hati, roh, tubuh, jiwanya supaya dia dihiburkan, supaya dia diberikan kesehatan, sakit penyakitnya dipulihkan, disembuhkan Tuhan. Di mana Pak Kace ini ada sakit gula juga, supaya Tuhan menjamah hati, pemikiran jiwanya dan badannya Tuhan disembuhkan dan dikuatkan juga dia Tuhan, dan cepat keluar dari penjara oleh karena membela nama Tuhan Yesus. Dimuliakan Tuhan dari segala kesakitannya dan dari segala aniaya-aniaya yang dialaminya Tuhan. Kau lembutkan hati para pekerja penjara dan Pak Hakim, jaksa, dan orang-orang anak Tuhan yang mau mengeluarkan Pak Kace dari aniaya penjara ini Tuhan Yesus. Kami masih mau menunggu mujizat Tuhan masih ada untuk Pak Kace ini. Tuhan berkati juga istrinya Pak Ibu Fatma dan keluarganya Tuhan yang membutuhkan biaya atau bantuan, mungkin untuk kontrakan rumah, untuk kehidupan sehari-hari. Tuhan berkati donatur-donatur yang mau memberikan support dana buat keluarga Pak Kace ini supaya tidak kekurangan Tuhan Yesus. Siapapun donaturnya Tuhan berkati, jamah hati mereka supaya mereka dilembutkan dan supaya mereka kaya Tuhan akan hati dan bukan kaya harta Bapa. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan, menolong fakir miskin dan orang-orang yang mau berkorban untuk memberitakan firman-Mu Tuhan. Demikian juga Pak Abi Ibrahim yang di Amerika Tuhan, di mana dia juga sampai meninggalkan anak istrinya yang masih kecil. Tuhan tolong Pak Abi ini, di mana dia juga Bapak mau berbakti hanya untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu, meninggalkan anak istrinya Tuhan. Hati pekerjaan Pak Abi Ibrahim ini supaya lebih lagi Tuhan Yesus Engkau pakai luar biasa. Semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkannya Tuhan. Dari usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pak Abi. Biarlah dia bersiar di luar negeri Tuhan, tapi untuk menjangkau anak-anak Tuhan di Indonesia juga. Dan semakin banyak pengikut-pengikut seperti Pak Abi. Oh yes, haleluya. Yang meninggalkan anak istrinya demi nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan yang berkenan di hadirat-Mu. Seperti yang Kau katakan, firman Injil ini akan diberitakan di seluruh dunia dan semua orang akan mengenal Tuhan Yesus. Maka Tuhan Engkau akan datang kemudian. Biarlah kami imani ini Tuhan, dan semakin banyak Bapak pekerja-pekerja yang Kau pilih, yang Kau panggil, dimanapun mereka berada, di kota, di desa, di luar negeri, semua negara Tuhan, Kau jamang, Kau jangkau. Kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus.
Berkati kami, berkati semua keluarga kami, lembutkan hati kami supaya kami peka akan dengar-dengaran akan kedatangan Tuhan Yesus, dan kami bersiap-siap Tuhan untuk menyambut kedatangan-Mu, dan kami mau Bapa menjadi orang-orang yang memperkenalkan Tuhan Yesus ke semua bangsa-bangsa Tuhan. Dari manapun Tuhan Yesus berada, dari handphone, dari TV, dari YouTube, atau dari anak-anak Tuhan Yesus yang Kau berkati. Ya. Berkati juga Tuhan anak-anak Batak, di mana mungkin mereka berada, yang mau berbiar dan yang mau jadi anak yang berbakti kepada Tuhan Yesus. Semakin diberkati mereka dan semakin dijamah untuk menjangkau jiwa-jiwa. Tuhan, Kau pakai anak-anak Batak ini luar biasa Bapak. Yes. Kemuliaan kebesaran nama Tuhan, biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan di muka bumi ini dan di surga nanti Bapak. Melalui anak-anak Batak ini Tuhan, terima kasih Bapak di surga. Penginjilan yang ada di bawah tanah di Cina dan negara komunis juga Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mereka walaupun mereka di bawah tanah ataupun di daerah Cina, di Tiongkok atau di mana mungkin mereka hidup di antara serigala Tuhan, tapi mereka harus jadi domba Bapa. Segala sesuatunya Tuhan, Kau yang berkarya, Kau yang bekerja. Tapi Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya bersama Tuhan tidak terhalangi di ruang dan waktu Bapa. Kami percaya anak-anak Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Kau bilang Kau memberkati kami mampu Tuhan untuk melakukannya. Tidak di Indonesia, di seluruh dunia juga Bapak, termasuk Cina dan negara-negara komunis. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala sesuatunya dan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kembali lagi Tuhan. Terus kami memohon Bapak buat pemulihan kesehatan saudara dan saudari kami. Linda di Texas dan Ibu Lydia di Medan, Ibu Donda di New York. Tuhan Yesus, biarlah mereka semua Tuhan tetap semangat dalam proses pemulihan untuk kesembuhan mereka Bapa. Biar obat-obat yang masih tetap dikonsumsi itu menjadi alat untuk membantu mempercepat proses kesembuhan saudara-saudara dan juga saudari di New York, juga pemeriksaan rutin di dokter, di transplantasi tulang belakang sumsum Tuhan Bapak. Kelemahan di bagian tulang sumsum saudara kami ini Bapak, sembuhkan, sempurnakan menjadi tulang yang memiliki sumsum yang baik, fungsi dengan baik Tuhan. Semuanya dipergunakan untuk memuliakan nama-Mu, melayani Tuhan. Terima kasih Bapak. Demikian juga dengan Ibu Minar, terapi juga di bagian tulang belakang, dan juga Bapak Hotman dan Dokter Parkinson, saudara Tuhan Yesus, saudara Philip. Biarlah mereka Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi juga Tuhan untuk mencari Engkau, untuk mengasihi Engkau Tuhan. Betapa dalam dan luas dan lebar dan indah manisnya kasih-Mu Bapa. Mereka rasakan dengan begitu dahsyatnya sehingga mereka juga dapat membagikannya dengan saudara-saudara yang sama manusia di sekitarnya. Terima kasih ya Bapak. Demikian juga dengan saudara Aga, supaya matanya juga Tuhan Yesus sehingga dia boleh melihat Tuhan dengan baik, sehingga Bapak mata dipergunakan untuk membaca
tulisan dari Alkitab, bahwasanya di dalam Alkitab firman Tuhan itu adalah suratmu, perkataanmu Tuhan. Sehingga dia tidak hanya mendengar saja, dia juga bisa membaca juga Tuhan, supaya dia dapat bertakwa dan juga Tuhan Yesus lewat setiap apa yang dilihatnya Bapak. Makanya dipergunakan untuk pekerjaan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Demikian juga Tuhan Yesus berkati juga saudara Pamungkas, bagian jantung saat ini Tuhan sembuhkan kesehatan yang baru di bagian jantungnya, sehingga jantungnya berfungsi, berdetak dengan baik, dan Tuhan dia semakin hari merasakan betapa Engkau dahsyat dalam kehidupannya. Tuhan, demikian juga saudara Paul di dalam hipertensi. Bapak apa yang menormalkan setiap aliran-aliran darahnya Tuhan, sehingga Bapak darahnya bekerja berfungsi dengan baik dan normal. Terima kasih Tuhan, dan mereka semua sehat, dan mereka semua semakin terus meningkatkan usaha untuk hidup lebih sehat, dan lagi adalah meningkatkan usaha untuk hidup lebih setia dan kudus di dalam Yesus Kristus. Persembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada di dalam nama Yesus Kristus. Demikian juga dengan saudari Lena, saudari Mauren, memberkati mereka masing-masing anak Tuhan, anak ilahi yang Tuhan anugerahkan ya Bapak. Mereka Tuhan Yesus, baik itu anak laki-laki ataupun perempuan Bapak, biar itu semuanya diterima oleh karena Tuhan menganugerahkan kepada mereka, Tuhan percayakan kepada mereka supaya mereka memiliki keturunan dapat mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga Ibu Retaria Tambunan, Bapak di bagian tulang bahu kirinya juga Tuhan Yesus. Kesembuhan juga tetap menjadi miliknya, dan di bagian tulangnya itu tidak mengalami bagian penyakit yang begitu bolak-balik kamu, tapi semuanya Tuhan berjalan dengan baik. Bagian tidak pernah mengalami lagi rasa-rasa yang tidak baik atau yang sakit Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Semua kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus, juga Bapak ada saudara kami Tuhan di daerah saya ini Tuhan Yesus, Marga sudah butar Tuhan. Saat ini Bapak, Engkau melihat kondisinya Tuhan di bagian tubuh fisiknya, bukan hanya tangan kirinya yang sudah dia mengalami penyakit stroke Tuhan di bagian badannya, sehingga dapat beraktivitas Tuhan. Bapak yang baik, jamah Bapak ini Tuhan, sembuhkan dia, sembuhkan, jamah hatinya Tuhan, sehingga dia juga Tuhan berserah kepadamu, meminta kesembuhan yang sempurna, sehingga dia boleh dapat beraktivitas, sehingga dia merasakan mujizat daripadanya, dan dia Haleluya. Amin. Bermurah hatilah Tuhan, kasihanlah anakmu ini Tuhan Yesus. Ampun segala dosa dan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah yang dapat kami sampaikan.
bagian dari untuk saudara-saudara kami yang mendapatkan disebutkan namanya satu persatu Tuhan. Saudara-saudara kami seiman dimanapun berada Tuhan Yesus. Mereka juga Bapa, Engkau berikan kesembuhan baik yang saat ini terbaring di rumah sakit ataupun di rumah dirawat Bapa. Ulurkan tangan-Mu Tuhan Yesus yang menjamah mereka sehingga mereka sembuh Tuhan Yesus. Yes. Hallelujah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Sweet praise of Jesus Christ. Amen. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Yes. Because Christ lay, we can face tomorrow. Because Christ lives, our fears are. Because we know Christ holds the future, and like His word, just because Christ lives, Sebab Yesus hidup, ada hari. Sebab Yesus hidup, kita tak gentar. Karena kita tahu Yesus hari esok. Kita berarti Glory be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has risen from all iniquities and all its power of death and all the power of every ruler, authorities, powers of darkness, and spiritual forces of evil in heavenly place. You, Lord Jesus, has defeated them all and has given us the victory of victories of Calvary. Hallelujah to the King of Calvary, the King Jesus, the King of the Jews, the King of Nazareth, our King, our Lord, and our Savior, we trust. Thank you for making us resurrected into the new creations in Christ, the precious blood of the Lamb of God. We plead the blood of the Lamb of God upon each one of us, Father God. Ibu Fani, Ibu Berlian, Ibu Rinjumat, Sister Marion, and Sister Cory, Brother Eno, Ibu Lazarus, Bapak Murid, and all of us, Father God. We believe in the precious blood of the Lamb of God. We are yours, and you are ours again. Hallelujah to the King of glory. Yes, the King Jesus is the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob Israel, is our Lord, our God, the only true everlasting risen Savior we trust. No other name, never will be, but only in Jesus Christ, our Lord, is the true creator, maker, and sustainer of life. We praise you, Lord. We thank you, Lord. And let everyone bless you, Lord Jesus. You are Jehovah, Yahweh, Yeshua HaMashiach, Adonai, Elohim, El Elyon, El Shaddai,
El Roy, and you are the one and only true everlasting Jesus, the risen Christ, for all mankind and for all leader of all nations. Thank you, Father God. Yes, and let all know, and they must know what we know in the Holy Spirit's fellowship of the resurrection joy of the kingdom glory of a Father, that no one can separate us from the love of God. Never. And let Jesus Christ we bear in us, and we are your most holiest indwelling temple of the Holy Spirit. We worship you, Lord. We admire you, Lord, because you are the only one who can save us from all our iniquities and sins and death, the wages of sin. Hallelujah to the King of glory. And thank you, Father God, for sharing with us your one and only beloved Son, precious Lamb of God, whose blood birthed us into the family of the kingdom glory of our Father in heaven. Right now, we are sitting with Jesus on your right hand, Father God. We are ruling over all powers, all principalities, all spirit forces in heavenly places. Because in the name of Jesus, we are all resurrected in the risen Christ, our Lord. And we trust you own us, and we are given you. And we trust you, Lord, that even for right now, we are praying for the unity of the family of Christ Jesus through husband and wife, Father God. Bapak Enoch with his beloved wife, Ibu Patriana. Bapak Lisben Parhusip with his beloved wife, Ibu Rosdiana. Ibu Berlian with her beloved husband, and Ibu Lazarus along with her relatives, Father God, and Bapak David with his beloved wife and the children. Father God, we call in the name of Jesus, may they be restored in whatever cases that they are facing, Father God. We declare in the blood of Jesus upon each one of them, it is finished. The old has passed away. And let us rise up, rejoice, and be very glad, walking in the faith of the blood of Jesus. Yes, cover all of us, Father God, with the blood of Jesus. And we want to hear good news, as we heard from Sister Josie, Father God. You have made her well. And may the blood of Jesus restore this family, Bapak Enoch, Bapak Lisbeth, and Ibu Berlin, Ibu Lazarus, Bapak David, and all others, Father God, that we mention in our hearts. Christ, precious cornerstone of every family. And let them, Father God, witness and share with us how glorious and majestic you are, the Savior and the restorer of these families, Father God, because they are all part of your body, Father God. We are all one body in Christ Jesus right now. We are the power of the resurrection, Jesus Christ, right now, and awaiting all that you have prepared for us, Father God, when you return the second time to pick us up, and rejoicing and worshiping you all the day long in the new kingdom glory of our Father. Oh, Lord Jesus, how majestic you are, how awesome you are, how beautiful your finished work of Calvary
and you have given unto us, the believers, in the faith of the blood of Jesus. And may all know that Jesus Christ is Lord, to the glory of God Almighty, our Father, and who is the source and the fulfillment of our faith right now on earth and in the most. Because of you, Father God, loving us with your love, agape us, Father God. You make us worthy in your presence, Father God. No one would ever do that for us. Never. Not even in the coming years, Father God. And we thank you, O Holy Spirit, for keeping us in the fellowship of the glorious, majestic, and blessing from heaven. Yes, Holy Spirit, thank you. You make us be grateful and praising our Lord Jesus Christ, because you put us in remembrance that the Calvary's finished work of love, grace, mercy, and richest glory manifesting in Christ Jesus and transformed unto us. And we are the transformation of your finished work of Calvary. Oh God, Abba Father, thank you for loving us unconditionally. Yes, keep us in the blood of Jesus right now. All our hands, all our walks, producing what the Holy Spirit has reminded us. Keep on pressing on to knowing Christ Jesus, our Lord and Savior. No other name, never, not one, and will be. But in Jesus' mighty name, we are alive again, because Christ is risen. We are risen indeed in Christ, the risen Savior, our Lord and our God Almighty, forever and ever. Thank you, Father God, for all this opportunity tonight and morning in here, Father God. It doesn't matter. It's so beautiful timing that you have given us. And we want to know the power of the resurrection in us. Yes, the power of the risen Christ in us. And we are in you. And may our preaching Christ crucified and glorified be manifesting unto all whoever listens to this, Father God, may be blessed with the blessing of Abraham. And we want to claim, and we want to go to bed, and we want to do our activities right now. Father God, we lift up our hearts and our hands unto you. Mari kita angkat tangan kita dan hati kita dengan mengucap syukur kepada Allah Bapa kita yang sudah menganugerahkan Yesus Kristus anaknya yang tunggal menjadi domba sembelihan satu kali dan selamanya untuk kita semua yang percaya di dalam darahnya. Kita sudah menjadi manusia baru, anak-anak yang berkenan dan dikasihi oleh Allah Bapa. Dan sepatutnya kita juga mengasihi Allah Bapa kita di dalam Kristus Yesus dengan segala karya keselamatan yang sudah selesai dan diberikan kepada kita. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudusnya. Sehingga kita semua diikat di dalam satu kesatuan anak-anak kekasih, keluarga surgawi Allah Bapa kita di dalam Kristus Yesus. Saya akan bacakan berkat yang Yesus sudah persiapkan di Alkitabnya ini yang kita percaya. Dari Ibrani 13 ayat 26 dan 27. Maka Allah Bapa, sumber damai sejahtera, yang oleh karena darah perjanjiannya yang kekal, telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala kita yang maha agung dari segala domba, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita. Dan kita bersyukur
Karena Allah sendiri yang memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak Bapa dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepada Bapa oleh perbuatan Yesus Kristus yang kita percaya. Maka bagi Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus, segala pujian dan hormat dan kerajaan, karena Dialah satu-satunya Tuhan dan Allah yang benar, yang patut disembah, patut dipuji, dan patut dimuliakan di dalam segala hidup surgawi kita yang sekarang kita hidupi di dalam Kristus Yesus, dan Kristus Yesus di dalam kita sekarang dan selamanya. Hallelujah to the King of Glory, the King of Kings, the Lord of Lords. And in the precious blood of the Lamb of God, we are all covered and do and reach out to others for the grace of the gospel of Christ Jesus, for your mighty name, Father God, to all the world. Yes, to all the world. Thank you. Thank you for having us back again in your bosom. And you are in our bosom now and forevermore. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman sekalian di dalam Kristus. Amin. Kalau ada satu orang yang mau mengambil lagu pujian, silahkan untuk menutup acara kita malam hari ini. Please. Hallelujah. Saya janjimu. Praise the Lord. Praise the Lord. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku.
percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir di kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku percaya. Haleluya. Hallelujah. Amen. Jesus Christ. Haleluya, haleluya. Hmm. Ya, kita Terima percaya kasih. Yesus Ya. Tuhan satu-satunya, Juru Selamat dan yang Amin. patut disembah. Ya. Amin. Shalom, Ibu Shalom. Pendeta Fani. Ya, Shalom, Sister Pastor. Cory. Shalom. Ibu Fani, Sister Cory. Iya. Apa kabar Ibu Fani? Gimana sekarang ininya keadaannya? Ya, ini saya masih edit video yang kemarin. Itu aja backupnya itu tuh Iya. phone-nya itu tuh, ya ada persediaan untuk kebutuhan-kebutuhan yang akan memakan waktu lebih dari 2 jam, ya. Iya. Dan sudah bagus itu ada orang yang selalu dekat dengan cellphone Sister Cory, jadi waktu dipanggil itu tidak makan waktu yang lama, ya, untuk boleh jawab gitu. Dan kalau ada lagi yang Sister Cory mau sampaikan, silahkan. Halo semuanya, Shalom, Sister Cory manis. pertama-tama dari saya secara pribadi mengucapkan terima kasih buat keluarga LC yang mensupport dan sudah mendukung kegiatan ini, khususnya acara Paskah kemarin. Kami hanya bisa berdoa supaya keluarga LC tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Dan kami dari saya secara pribadi mohon maaf kemarin sempat mood ya sister. Teman saya itulah yang satu yang backup kamera handphone itu, dia lagi girang, dia juga mau ikut main, kita diganti. Ternyata yang satu itu tanpa sadar itu
berjemut gitu. Memang pegang handphonenya dia itu pegang, tapi ya karena sama-sama suka cita, jujur banget itu ya kayak nggak mau, kayak padahal sudah dikasih kepercayaan untuk pegang tripodnya itu, tapi karena dia itu mau ikut gitu, jadi oper-oper handphonenya itu Ya, saking sukacitanya ya. kita terganggu. Terus kemarin itu gamenya itu sesungguhnya masih ada 2 game yang benar-benar membuat sukacita, tapi karena sudah benar-benar anak-anak ini mau pengen mandi, jadi mereka ngomong nanti aja game, nanti ada game balon sama game untuk angkat air loh, Peter. Masih ada itu. Kita tuh mau game itu. Tapi karena ya bukan karena nggak ada waktu, tapi karena ya kalau saya paksain anak-anak ini sudah senang masuk di dalam air mau game lagi kan sudah ya. Iya, sudah betul. bisa gitu. Jadi ya kemarin itu mereka sangat, kalau saya bilang dari hati itu saya sangat suka cita, bahkan ada yang bilang begitu, ayo mandi, ayo ganti, saudara ganti, nggak mau, pasti akan lama lagi kita datang ke pantai. Terus ada anak yang satu, bisa besok kita ke sini lagi mau mandi. Astaga, saya bilang ya kita bertanya gitu. Jadi memang saya tanya sama mereka gimana happy hari ini, happy, gimana senang, dan juga itu ya benar-benar kayak puas ya, Bri. Mereka tuh Bukan untuk acara Natal lagi. Hanya ini 2 event aja kan di dalam 1 tahun ini? Iya, Sister. Ya. Hanya Paskah dan kalau gitu. Terima kasih. Tuhan Yesus sudah memberkati ya. Ya, kita juga menikmati ya. Sukacita bersama. Oke. Sampai bertemu hari Kamis. Kalau gitu ya. Kalau sudah tidak ada lagi, mari kita tutup acara kita ini dan sampai kita bertemu itu hari Kamis ya. Iya, jam yang sama ya. Oke, shalom, Sister Marie. Selamat beraktivitas ya untuk Anda. Shalom semuanya. Shalom. Shalom semuanya. Selamat beraktivitas. memberkati kita semuanya. Terima kasih Ibu Fani. Sister Terima kasih Bu Maria, Ibu Fani, Marion, Sorry. Bu Fani, Bu Rinjumat. Iya. Shalom, Brother Eno. Ibu Erta dan Brother Eno. Bye. Yuk, Bye-bye. good night. Ya. Goodbye. Bye. God bless.